akwe boboy me dada me do wizona me fa Pan Africa TV akwe egba me ti be ju ne no me la be nya pe la nyi to me no no fom to no gbogbo nti anu nti me fo no twenye egu edemi mama no asusuita gu dodo megali egba me fo no to da to gbi fe agbe no no le hadumu ye me fo no to polygamy alo ale ke srofe de pleto ma no anyivo gba oba megali me fo no to no nti nye ji gegba vo hafi manna momimi aje me ape wona ugoma dolele ke le to megba nye oba kolula ale ko nyonko coronavirus alo COVID-19 kolula COVID we asieke ayo bangwa dolele ami fofom ne dolela nu ka utogbo lebe mi o hafi dolele matun ajemi ajipata yo mazamon papa yakodo wezo tohene evoduko kata yele mi ekponga popo yema mi o wele doji dono nemi aloma gakumiu mi ji emi akpo dumanyo wona ye le Pan Africa TV ko consider ga ade minute wi aton pepepe kwa wona ye ejie goma le Pan Africa no pomoji apenemi mi o wele toji ma yiji dolele ya ma grobe le progbemo mi agrobe edohola mamui ikaye vuoda nkona be coronavirus enya dolela de ike va fiela ele enugblande amagbeto mi ode si adamu doko ma kpo evetike gobui adeke ne halekeo ke jajrado yo mojebe amagbeto abi evevi nene nanoa yenye be ejebi mi alebe ne mi edokio ebelele abi asikoklo nenye be elisan kwa ejebe na klasi na nasi amala asinana ma enumo magalaji lan keke yemo la be dolele ya to asinana ma ha atakwele amadenti na hoga veveto nye ga hoho adovwa hoga agbalo aflenu ahoga kola mesia ejebe mi adeje sibe elebe mi aklasi na nya hoga la amadenti ko no vinye klasi fifie ajale yo Nicolas Kromi eva bola sima tatefo de sia de keke ya be vina na anyenye didibe nya tample asikolo jale viana akode mio bagima akole lasi na nya yesen kwa na aklasi ya medoma kwa akonu akobu enu papli wongoti kafi ate adogola amedoma akpe eyi mele mi suta mama dagbe enya kwemaya miano blo aketu keke makokpodo kunye bede ma usoboli sa ya kunya metapola la bena mi aton onu se okatan kana ya fasi mele mewa anye jojuro la bena mi atro do la kurapo o matin a aibo ma do tro ene do tro che aten kwele me anu sale kena o menya ko na aten kwele me ta me dibe mi apete me do jide ma usoboli sa on be ya nto family beva na no kulin be wa dem cho dolevon dis afa asime akpenami you oba mi dada fo no chonti cause be mi le wona e ba na e ho ama dia mi le mopom na papa mi da wo ka gbo doctor kumoji na nyebo mi apasike a ezomo ho egbova ta na nyebe mi asika papa egbo ava premienti le wona ya ma mi aje mi apo wona ogomochu vo ni cho ikemi va mi dada Anita Matemva gbo de bi Matemva nukajo kuheva lota basagoma amako se dagbe okay dada Anita ne jebele mi ekoma mi na agbefie nyi o tepesi atepo e kenele eyi jeremy ajagoma kule bale ke mi wezigede mi jegoma kule amagbe ofefia kula machiu alabe mi nya bele bele malo goma jijia mi mama kule zigede ana igala judo pe de sia dalo mle he de sia de makobe amachi leze o ma mi no nunu egbenya ka ole mi sinemi egbe mako evo machi adodoe wa me eve peko adare eve nyonu gbo onye nyanu minye mi oko mi eto enya fie ta le gode si ade ma jebe mi afo ma na no jaje ma iji pata na nyebe nyonu eve nyonu yo le nye pon le efie nyiye amede vi la dudodo la baji sike echi olebe na achu adudo kama la dudo cho mo wa eve nyonu zazen ene yile mangoti gbo ne deja ne mangoti eja dede pe ko yen be
akoga blema galo alo hokui cha blema yenye ega ye mi togbo duo kake gbie hokui va zonu vovo mi le vovo na hokui menye nuvo wonye o yenye ga ye mi togbo du alo nye jojome nane ike mi togbo duo ko hokui alo ebliwo na ko ile magoti gbe agbene magoti ebe o vinye ko la du dodon e me va be makode ma va dane na pele munye na wa du dododo ye de enu na chonu doko ajade de ma doko fie be eva idodo amede edodo ebe never wonu na eta ajoko nya ekone alo hudoga ekone ala be atie ha mi togbo kwese be gbogbo le atie ha eme e gbogbo alo musa na me dam gbe na timawe o ta va da edo na wo leta beja na magoti e ko na va pa entibo ekeke gajani gbara magatwewo ekeke eka otronku majela na kwe na va deze na da kona no de vie na nde ototo fien makaleji na bezigba ntoki e dane ma de consider de kaklo no nya nu ivo kwadu dododo ma enu atone de vie ka evelia maga ko pe hanye be ekia amlima yo mi togbo be amlima evenya nu no plete eteki e komi da duo na be kokro kpo le sila na kwe de kokro kpo ma na ta frache kokro wa da foji le eji na wuke alon keke togbere akote ma na pe na kule na da ko de vie ki la du dodo mi ye de ka pe kwa mala kema ga de kanu mo e vie de ka ko na dri keke wa ta du ko na dri onya do pokwa evo mi akoso kata kofu gbe ko na ma so gboli sa do gbe kwa adudo ma ezu gbalegbenya wow apene mi nu pola apene mi mama dagbe yo me ta pana mo to gboli sa ake abele sika na mi anu no ha mi po mon papa me ba fia atike na efe du ko fe dede ma yiji pata mi eponu cho coronavirus mu ti hoho ta ma yiji vide bianto mi sema ole no fimbe na mi akọ sanitizer alo asiklo nu sike awudo lelele mi afa asi fo fi na ina asi o ma po ne da po hala ehwasi menya mesi ame akpoga afle amachi siawo ekemenya kofede sia de me alo agbe kofede sia de me de wa po amisia wa alo amachi sia akotutu asi o tanu kamia o mi afa be komu me nu sike mi ve ma uko yira mi ave awocha mi ayi me benu ka mi akọ kokulasi be do lese ma de fene mi uza mi ato mi adi akpeteshi ake a apio akpeteshi soda bi mi ato mi afa akpeteshi mi akọ akpeteshi mi ayi avadi avenya alo poti na mi epo ya mavoa mi abadi kakle enye gbede sike voade akoliji na jibe le kakle fe nya blom dibe na mi afa modang do wala dem no wa do kakla la mi akpo kakla fe nya blom na he ta we no jiyim aha ta mi adi kakle sia paple avenya alo poti mi atoe fete ako akpeteshi sia ako fe na mi lewa mi afati na choka be ayamaka poda akpeteshi lajio na mi ofokode mi bona mi afa nu kpola mo yokata la mi ekpo makakra pa jesi o pa photo inye ayele tvg amachi eblom wala nye abenye kakla ta nenye be kakra nti no pola yema le menye ya medeku ya mi aha okay kayiji ala ba mo menye wa ta na mi eto fete ami ako akpeteshi sia ako fe kabati na chodonti na mi ekole vo mi a tua ko de tukpa me ako dada pe me mi asron mi avio mi pete mi akono asiklom ado le chino ma tola mi adi akpeteshi si ako fu kakle si akle fan ko akode akpeteshi tu pala me kla akpeteshi akle poti la be wa no ko la fe me ata we de ze me ko akon ko buji se ko amese me kui akoklasi awudo lele de si ade le mi passe be coronavirus ya ma de funami ado me to de ko akpena mi ka ga iji pata ma iji ka mi aga ide vi ogbo edode lo yana be jimedo alo lokoba jimeko revie alo jimeto kwe lokoba conversion amo habe cho de vie nene ma tutuye dole senye dole fundi de sikane asime cholon kaba we eto trozon duna anyi jedo enana de vie de megblena
kanu kamia one evide la si o ke jimele devisi akọ eya kazi gede mi efuanu cho godoche dodo nti godoche dodo si ane eleko jime ko vi onu kanawo asime okwelo agblemo okwelo afemo dekona agwonuka ade godoche si ke won to le do a dekona de kaba akọ black ane devisia atroe auta ko darangba adu afonike ngongo na afeme ko avu ka klesia kai ka klepe agbedele eto de wuzi le be ba videjime ye obi amaro ha be gbeda alo gbeda okay denye be mi afọ mo down door e be mato aso egbe aha ima obi me ya dafa ma dia ba ima dafa ma chi afọ amoyo be gbeda amoyo be awuji dafa ma chi afọ ya be amaro ye baleke ayo ba videjime aha enya magbe tabi nenye be khecho devi alo jime cho devi eya na mavu ya avu ka klehla ha kaba kakemike na ogbanyete na de godoche si ale nti o okay e ka jele mo ka jemele mo ne ka jele le kwache ga odo kaba okay akọ black ane devisia atrota akọ darangba akọkọ afi akọ ni susukata na ojo ma otro deviota dola nyigba akọ zu be jime to mi e ko se be jime to le ko ta de be ne mi trebe o tai na be no he twafotila ma to eta gbope na ma to yijime kaba eke ena ahon ne ba ahon de che levi mile ni ma kosa fi bi ahon de ke le jime ne kun edona be ma gato ni susumata ko tro de viota gbe aha kane ne kosa be kaba ko na ba fu ka kle gbesia acho lechina de visa ple gba videji mela ka ke ene ke na onye ma lechina de visa le gaglagbe ale ne le home be onkure kama po paple no alo me ma hele do tia na de via e ya ko na pe akweda da kome be onkure ke ma po ne we ne vode na di yokumi akọ ka klesia ha akọ afanye play bi yokumi la anu le na de visa be nu ya ma gajo deji ebi be na samunwa fi be kakla fi be gbe pawo nya magbo nya o se le ka klesia on tire mi yima kakla le mia to gbuyo le mia de ko nu wa le gbede ma no bon lechina fia pupo ko che kakla sia yo cho yo ko na lechina fia pupo pa mesio kata le fia pupo ndo wa kakla sia yo ko lechi e o de na gbogbo vo pe nu ma nyo kata ha da lo nti ade gbogbo de sia de gbogbo de sia de skele to pupo sia nti a kakle edeneda ema nya da mama da gbe pele big mama wo fonu chu kakle pele gbe ko yo na be gbeda pa vile me gbe pele bubo penu vanyenye ike gba mi da sele no mo katantia oba mi se nya doko ebe nenye ba ma de hele fudem na ma hatwa ma lo ji ma twa ma lo nya blo be no ka conversion ike le fudem na ma ebe kakle pele gbe ike yo mi pa vile me gba lo beda ekemie edefie mi kpo aye ko fagana la to ha lechi na devia wonu ye dongo lebe na wanye be goje goyi kemie mama odu otu gomenjeja fi gba ozu envovo na nye kliwa ebe na nye be ne di le ka po mama lebe na di na to blata na devia ye nyenu gbanto ye vo be no ka first aid afia no afobubu dem kemie ji yige ple mia pe wona ye kemie de tu me va yi be mia po mo ekeji mia to nenye be mia pe de tugbiwo pe agbenono le hado mi ale ko cho hele vo afi mia va te pe ma mia nu pogachu goje egui ke mia mama ono dodo mia nu po nchu ntinyi cho vos be ya me do so gbole mia siu mi de mia po goje pe nu vanyenye la me do me nu kawe goje ye wona na me pe akpo honu plototo nu susukata mi no goje o zamdo yo fo de ma pe agoye manya nu vo onya kafio egbe ko vazo enuvovo ne mio devio va lejuro gba ego yemie mamo odoa enya kpohonu gede na amegbetopo mi menye nyanu oko ehwa kpo na ntuo ha abiale mi gble ni cho aleva yi ha ne ego gba nyonu odue ko hie mo ne gbogbovon ikete tuo mi ewu tetuo mi agom yi mi ewu manyane nye be nya amako etie mo na gbogbo abele kpode mu mako nyonu amranyi be ekudren e va le dodo amaye dodo pli alo na ne amade fa si fa le yemu egoye tie mo na numawo ye mama ba yi e dire kuku mo pete alo de fe mo pete wole gake
Kawonya enu yo pete ta mo edu akoto aha mo na nu mo tala enu mo ma jole mi mama woji ye nu ma gede ha le sro de pe gblen mi de tu bevi o gbe ka ke mi ma nyao mi ma ngudom do o do go ko he mo na gbogbo we ye ga yiji ha ego nya po ho nu gada dia le mama da gbe fie egbetike eva yi ego nenye be gbogbo ale cho de viko ade goko akobla etane ta flacheni togbe yo ya vale ma yi ma ha ona ni nya be ne be yo do avagbeji ye wo glo avadi be ya si yo won ponyan ni wo go ko do avaji o ko go ko ti amlima akode tuoma wa trozu tupe wa dabu keke ne be tupe volosi egoye ye na mi togbe o du avaji ye ganya po honu na ntuo ha o zin le yi ke mano do be amlima chiwe ade ye wo ko chi amlima he za ne be amale datuo aloto he okla hala abe pe vina na la ma to ta ego nu vanyenya asugbo okomi agbere ele fefie be hwanyonu de si ade ne jagbagba be ye zago ama komi ga troga fa bo fo afuma fa bo me de mama de me mada gbogbo agupa nu vanyenye egofe nu pefe owode esogbo abe wonyonu ejebe gudoche ninu esi ayi nukata nenele gudoche do adolele si omi yona be yovo egbo be edepua okay white am ibo be manye mi of yo mi be manye okay nyemenya anye depua ko menya okay na ko fe ka fra lo nu le do fe nyem na no fie wo nenele gudoche do a nu ma de ke ma no ma ba wo nenele gudoche do a onyonu ma no ko de ka fra lo aya na no do don wo pra awo me don kuti me de vitu ku me chigbo me wona numa agba ka ne fe ka sira ka be mi dogo ne ho won ma na mu yi be ga jo de jinye po ta godo che fe no na da ka che me fo le gbogbo me ha ne nye nyon he dogo he do asi anyi de ma ne nye vode ko de chi ma le de ko le chi na ko pa do ko le chi ana unse gbogbo me unse do bene ma dedo so vuo de unti okropoche ejo mi gadu o fika mi kokko yo le godo che si afechi de leta na de ke ma de funa o ne ma kieche o de unti o jisibe mi asro si onye gbogbo me do lawa lo gbogbo me mo zo lawa na o le do ado wo mo a ye dialo edo lafia na be wa do godo che si abe edo sika wo mo la alo gbogbo me pa do ni sika zo mo la o je na ojinweda o done alo na mada ko do de vena o ke o yin abe wa na me ma na do godo che si a ape no na dini alo no na wo do ne a ona na o do na ne ma ke ne uchuwe no kafra mi a to gbe alo mi a to si o kata ku ina da gumalo ina do boto gbogbo a o do na godo che si ana o ala be na mi ehwo sebe ne mi ato ku alo ne mi ku a mi ezo na mo ina de mi afe jijo fe alo mi ato gbo ta o blana agbaja na abela ka mi ato alo mi asro ina na avagbeji a ene ma ka no ku hezo mo ina na mi ehwo sebe na de no se na to jodo di fata o do na agbaja no ka ke ma o do na na yo de mele jende lo akaya ela ba makpa amakpa di nene esika he gani eke wodola meji panye bede o po sebe amesi o kata amesi o ku ho ina de di pa yo jado pede o pebe ni eko sebe o le mo ade zomta o blana agbaja no pele enusia ene ma kene nyenyo no ha o si ho lo jado pe ba yiro bo jujo pa o do na godo chese na pele kenyo nu la gbo mehenya do ne kwa o do ne ma ka godo che fe do fe esogbo nene ya vagbeji krapo nene po ofutoko ojudu no dedeji o bene da to he ma diwe o ya henu ya dogo
anana do ava kama bia ba ni choi ke mi no po ma nu e ko ntwu ko pa message alo pa ba bia ke bia mo le nyebe wo gbon ba bi gbon na ba obe na nyebe ntwu le mozom kra guduje ya ato ano ntwu pa pesa alo wallet ma alo ato ano bag ma le ke wo ko ko tine le mozo enye kukula ezan kukula alo le mo de zo ezan elezan zo enu ya na masio ne bichebe efiafito alors amegbegblon tu ajobiacho oya bobokola na denu ya na konto de jime na kote e be nyonu agu e ken do le gapupu mama na ken do ma gapupu mama ale be na di ade afi na wo mu do e wa nyenu adi na wa e je be ni nyanu ken do na do asi ayin fede me afi gu na wo do ele be na no dom ado asi anyi ano do na do ni no mo isi ayi enye mi dada o magloba mi dada o kavala to dum no wona enye big mama akpele mama dagba enye Benedicta Ajima ye ne na makenye big mama enye enyunam adewu na marebe enyunam adewu oduka mocho enyunam adewu acho mafi avakperome ijiji onye odocho adewu fomiema mama dagba cho oduka ma mecho peki vio menyo peki pe gologweka mecho peki avetile titedome vivi avina am papenye Mr. Mpim vivi avina phone message am daenye na charity teachers room vivi avina phone message to enye ala bana peki viji o kele ukpoma wanyaba yes peki viji avetile titedome vivi avina phone ya gavado azon matategeremia dada onvo ba babia ika maru bia klototo amano onupom chunti patapata afimia no giyi eya cho ne mi re Facebook a miafo adabe ye penkonye Adewu Francis abemele Italy emele wona ye kpo miafe wona yu a leka mia ma wonya sin Adewu ya brother fo chichito wo Italy amu kukula lo mauta manya ko ele mi kwa le Facebook oba mo le mi kwa le Facebook a odonye Azadogli Faustina ha jisia mi ambodi Azadogli Faustina okay mama la Jessie okay abu odogbe na Sofia Vaka ye ha ebe ye woni no message ya chu mi afo adegbo be le peki ebe pe nkonye Robert Nyagom ebe akpe ache nami yehowa mawo madagba ya tie ya okay akpe kakaka obenye Robert mi anoji hafima no babio bie mi nanye be ovavam kwamaje obabio go ta mi ho babio wata no vavam so mo no pogachoti na yi vam ha mi le mi akokapo jesi obuga na mi aponu den so adabapo ama to 5 minutes wana na wu na le mi apofoni mi akpo mi ahogbeda sicho mi akpo no kpola ogboy nyakpo de tugbe wo pe jajirado ena soro dede no oduga popo mama susu kawe no tamavam na de tugbe wo yi adandodo kawo jilawo adandodo kawo twa jilawo gbo na de viawo adandodo abe amajuru hoho homajajira pitoto anu kawo yi jilega popo mama nyo we to no mama kpo akpe ba bia nyale nke ga hedogu na evonyo no ga popo yema akpe na nyabe ado gapopo ikama de tugbe evanyanu vi de tugbe na yisro de fa le de tugbe on to ba susu nula anya susu eva ye no tama na le gapopo mama enu ye tama be susu fa yo nya be le chanla ekpo be mi on to mi ma choko abaye adanchuo efe manye lolo to die soro gomo jiji manye lolo o ko die soro ala ma be lolo hala me ga ke lolo akpade ko nya mala be biale ko na manyalo ami okuma o mena mayo mi taton to alo mi na no to yi ete die nchu nani alo akọ na nchu ga mama ha onya fo ma so ye wo die tala o ko ga won to la akunchu ogomo ku kaka akpo no onyo kwa o ko ne tala ga popo mama na nye be wo de tugbe ye obe na akọ nchu ye na ye ma janwo la na ga popo mama la elie blani o so popala kuma nyino la di jopopala kama no wo susumo kaka mekeke ko into han lon la jibe o nchu ye eje yenwe ha ya de kafi ko jila o bobo na ibo o wajebe yo be vi o ba ma fe na do no la enyi ejijo na de tugbe ma
ha le gapopo mama e ha ejino ejom e wo die kaba kula ha be na cho afọ na cho kula na mama dagbe susu ka to gbu no tamu no ni mi le gapopo mama ne e pon toa ne o pa be mi vie mi lon ne mi anu ewe lon le dowo lon sakoma ne le mi andoma afi mi adesno mi akri mi ma no te fada ka me chona na me o tanela fa me kropo chede elle tutu bule le ka wa no le ka nya pa plestro nya mi anu afa me mi afa vio de le ka mi awe enye jijo na me dongo be ina desno de fe hafi mi ava a woda ka le sone de me ka no ba zube e ba cho jila ogbon na ke da o ma hi melo na unchu ka ke ziales ke jila obe na de kola eva ana blani ava no pe jime no aba be de na de prince na de fias gahome kala ko be fre so de ma ola cho gome jepa alo gome jefala me no ayi o tariko obe ma data ko ma data wona nya me ke tu jime la mo chona proud ele se ko didi bi akpontuo akponkuma ke fe manye mi ontuo ko no mi odere ko le ne mo de mi anyo no ti mi ebuna ta mele mi strong ti alo mi chome strong ti leke mi ano na mi dogode na mi gada homede leke mi awo enya ka mi aglo leke mi ajirado mi afa godi alo mi afa gode kola ka mi ado no kata mi ati mi ebuna ta mele un ya chona na mi crowd magbo hafi mi yerejia mi o na mi do de tugbe me na mo be me de soro haro ko di de kakpia road o le mi ami tempo e ko ten draw mi be de kakpe ma eduro mi pa papa akwa be eduro mi alo na untu ya ma eduro ile ntu ma di wa le nyonu ha mu ele mi ase mi amene ne ma voa fi be de konu na mo be wo na ba di ama ota de konu na do ma hi awe le do me la e di untu ye ke eko la melesi tane pa de sigbe he jeraka edale untu e be apa e be ma di wa do ma inkro na adu kro ba no kuta to fi ke ne pe be ya go le ado fia me eva bubro na le bridge ji alo na fia atendue adra do fa ava no kuta to be ni denu yin ko alo ni po ne ya nya po ne ni denu yin ko na adonye ni jogo mo na afi mi yire wona to dia me mi akonu yenti no ka mi aba mi ontuo le gapopo mama enye metwe be nya dem mama dagbe ekpo dem onya kpo ni Jessica Togbi uzube mama dagbe na no won gapopo mama enye susu le be nya dem nya susu na yenti be nuye wo mo la enye ta ole no ma won akudo fe ndodo ado le kura nku maka na kokpo epo na nu ne ado le me den wo kokpo che yes gbogbo za when to na to start adogbene alo adi ha chedele hu amero kro ye prime wa plenu akoti en to visi ga do ma le kro ha mo liefu ami no mo ga gbe ko ga no ade ko alefi alo ano wo nya von gbon la no vie gbo edele ma po bo okuli mama dagbala mi GSA pa lo mi nya hono la mata bo ava no nti o gblan na mama dagbe da jesi oyela gbogbo manye be ano ami enun ko ka fi wa nya o mi no de fi mede enya nka mi wona ka ku vi de no na be sumojo me sipo ele kala wo enya nka mi wona ni top place sumojole ya ko akọ flower lo ata flower de me alo amo manye nyo bi be lab ata flower de jiko akopa chi en tu vi ya I love you 99%. Like Hamatan Popo. Hamatan Popo. You are the apple of my eye. Oh, you are the only mosquito in my troubles. How? Wow. And you do gba. Abo, nya gele jila wo gbona do gapopo mama a download ka wo jila wo no do domne de to bi wo le gapopo mama. Be jila na do gapopo mama de. Wo fie mi enu gede to apoma veveto enu dada apoma jajrala amajuru hoho apoma do na de sia de kenye nyanu wo do wo kwa ye jilan wo fie na mi nyonu vi odo remayi odo soro de we le remayi ma ala be apoma jajrala homa jajrala amajuru hoho nu yo nye na ike egbe ma ala mi osoro de pe gblam ale gbegbe
enu sosro de toma evenyanu me gatem va le wobe viwo fie fifio ewe ale gbegbe bi mi osro de pe gede la enu yo ko ile gblene mi akenemi choko mi ko de mi mama ajetonti o fie mi nu yo kata le gapopo mama na yi sro de pe ale na hwa majuri ale na do kplo na sro ale na danu ne enu ye sro odi ale na do aba giye kula la mola baji ha o fie na nyonu o mlo penke ntu o mlo penke ale na jira do ko la be nyanu nene kwa le bo afie nu mo pete mi mama da ale na buto pli lo ho sro o fu moto bubu yo jebe na chona e bubu ma ha o jebe so o ncho ha la na chona nyanu fu moto ha ta ke gbi o mo nu so sro de to yo de ke magale jejele mi apo mo ewe bi mi osoro de po hala le gbegbele na ni egbi o ma mama da gbe no bi amajuru hoho a mo kaju to hoho amajuru hoho a le devi mi afia mi be ne ne gara pema ne amajuru ina va ajama o wona do amajuru hoho ni pete ezipi sika okona na amajuru a le bofo chino cup allo 3 allo chino nu mi ke he le gapo mama 3 no anyi allo cup gama pogo roba to ma pogo e amejro hoto le bofo amejro mo fe le bofo amejro nu dugba ele bofo takasia mede lival nenya amejro ba no ai kwa kasia to wo de vitu ku e ofia be na amejro vai do wezo na amejro evelia na pokwe etolia odu na kuti ta na onu ya kata bo krafe bana ajilo nya be amejuro eva jiniwe na amejuro na nye ananya no dulai alo amlai ewuna kedeji a efe no dugbale bofo takasia enu dudu bia na amejuro jameche oda na nukaba takasia enu dudu bia ewo de vitu na ko amejuro onu dugba cover do pone wanu dudu krafe no to ava bi afeme tonto ava no dudu. Wow. Kami akwa abadodo a amware gido le otu odu aba. Ye mlo pale do le nyonu mlo labajia. Eli abadodo nyenu veve ade ikele sro de pe. Ikemi nyonu gedo a mi manyaw. Ye nchu gedo le hala abadodo a ena enye na na ike George na nchu gedo pa. Nyonu na fon ko jebe na do aba blemato be beshiti enu mloji abajivo ejimi mla esia ya be nyanu afaji pola na lo nyonu sroto na ko jebo onu mloji la na no jaje adwe ale atele na matres yo blemato la achacheji yo mlo alo beli adwe na beli eji nyonu ale de goma wanyakpo ontohana edu abavo na pe ko nyabo anyimomlo kra na lo mo cho mo ha kwa anyimomlo le ojuru anlo mo cho ha kwa anyimomlo le ojuru ye le mi mama oba yiji mama hala nyonu momlo jonu nyonu magbe wo mlo ntude ye mlo ejonu ta nyonu mapo mo sado ya anyimlo ko kwa gbabo ya va mlo ejonu nyonu momlo jonu na ba nyonu eglimu ye nyanu mlo ntu ye mlo ejonu ana maya akpa mahale ma okay me dada lebe konkonye edinam chuku for yudia ebe edibi akpele mianti le abe ego zazane ebe zigedia ego ego zazama be ntu fo guiku waza ye ozube eju na noma muse na noma elebu anye guike nyonu esroza veveto chigo igolo nyama va yes ego ebe edibi mi ategbele ko ma chigo nyonu ma chigo la mola usema no na usema la mo na le zando ko la be sumojo le vie la ple la simene na tana dibe ya zen wa na kpokoyi ne ya ka jebe nyonu na chigo la ma kafi ko atazen wa nya kpokoyi na di dona inya no odona eji na mai wo lema manye gbe mi le padi do aglobo na nya ha ma vai play the bag ma ko na play the bag ma chigo da ma wa loko la bag ma joro nya vovu la mana alo ni popo le ma no popo wanda do che ebe wanda do che bi dak pe manya gbro madina enele bi dak pe manya gbro le
wonai kan wo mielenti vo bato vigije nenye wanda mi hwe amara ha be ma bia be la gududu me de mo unkomo fa obenanye be ne dogode aton adogodi alo ado agbeteleji atado agbeteleji pa ado agbeteleji atando dross deji akana yin na imro fa atendo ne mako bele kumia mo kwetele be bia domla ne do ba bia ja agbabu nkona kpelenti albe ne ma wi a me se me na nya nwe ba me ke dejesiwa wanwenyu be awele ba bia ba ebe ma bia be le de tu bia wo pe de tu bi menono le gapopo mama di do hia be de tu bia naton agbo na eno abe de kakpi ya penu George na mejibe madia amodo ogle ye evino ado ha wote bie de tu bie be o fifie echi ado soro de mafo wa yo dare abio nchu ye tongbe alo nchu ye pomavi edi edele medi nchu keke koko alo medi keke le pwe amodo wo bie kakezigede la vodada mama kpo be zigede mi togbe alo mi mama do ha o mete bie o ka wo no nya kpo mi amevie mi ozozo mo kpo be o de vi o ba mave ne nye be o ba mavie o do nu la ala nyu agbela jeji na kwa o fofuta o kota fofuko o ko mi amevie akone mi enu atufi enuka sichope amemo ebe teacher enufiela yenyele dodi papa si senior high school ema bia bedi ebe godui kemie duo de kala de do lebo wanosia nyape agbote kemie duo okay ye gbogbo fia ebe no ebe afiwa diama godui o lebo adone nyonu afiwa diwa kola lo amade dare togbi do lesia okay amade kola de kalo amade de kemele nyese o de bendo no akazi gedela o dona dross ye na no do godoche na won o dona dross ye de jira nenya wonchu yo ai no do godoche ye amapa di pe kola na ovwa o dona o fe you go be supporter alobo panta o dona de pe o dona o boxer short ha fe o dona pe e dona amuto de jina we okay ame ya be pon konye chetula de la okay abenya blom de to biomila abenya nya tepetututu nenye be nyonu wo zago godua anu ya goye blomila no gedeme ama chibole me wonye hafi okay egba me di ma vu mi afa kapo jesio mi avu mo na masi ameke nenye be na jibe ya yo mi adoka klemia na to afoka na mi to 0302 908718 0302 908718 mama big mama medibe na wiele fegbema nanako eto nanako eve asieke nanako enyi andre deka enyi enye kapomo mia afokane ni atoi maga ategbeleji zievelia nanako eto nanako eve asieke nanako enyi andre deka pli enyi akpenenu kpora ebe ye konye eyuram for moyo tepe ko ba bia bi ebe nenye be mi aton afia leke wa dogwe efia be amagede kwa nyonu vi gede kwa manya leko duo bo manu yento hanya ala ba fie jo manya alo ko bino imesi amagede wale na omasi babo mama dagba bi ya wo ni ya dodo vi abi ya fie na ale be aleke wa tro go hafi nyanu na dogwe gba elebe jonu na no aliji na nyanu kafi ko waten adogo le chato bo gododo mi jonu kwa no aliji na kafi ata dogo jonu hai hanya po honu gande na mi nyanu tana jonu mala aliji na wewe mate adogo abeble male ko mi mama miego akodata meneno vole gbi o mo hai ozube mi onu dodo pli ale mi o hihieva tro hatai amodo tenyie abiale ko ta flache mi le pad ngemenene ko akode atame ko ado
agboteleji amodo ngie nenema kama chichiwo yala o ga due ha bia le blema to ngie akọ tojo nu omo akọ yi magbe agbugbo akova atame nene ma blema to o due ma ato afi mi jagba na o demonstration na emienge he ya anye echele beko manye echegan abechalo mekwele kodukona ya mama ko de ko pele we na mbetro kodukona akode jonuame atono lo bonima hello jonuame ene ko kode jonuame boa eva waleke kare kene kona ta he kometo ha aga ko to jonuame le megbe mega nya beni lo gande ko wa ba je lo magbo ha ta no le falele kwa nene no kura nene ni kwa atendoji nene doji la gana na gbaje ta nene adu e kwa ene to drop de dia ma je le o me gba america na ko bena de kala fimo we have a pardon nene obe mi afo kapojesi obe mi le enu te mde ka varo le fu dem na mi afo enu ya ta avo na nyebe wo jire ru fu am obe mi afo modam do la gbagba jembe yo ati po na nyebe te wo vo ke mi le monage mi afo enu chu mde se ade ke mi afo ade be fo konye Godwin mutu kpichu achiama zenu ebe nkoi ke dolela fo konye ko nyeme nua amama kono tututu ofo Godwin ebe nkwa ebe dolela de kentimi fo no twa ebe nkwenye ekodo lade amama kona mnyo coronavirus ba coronavirus ye gbomole ebe le fegbe ma nye ekodo lade vadu ekodo lade vadu hey babona afo mi o me to hola ma mu onya akpe afo Godwin utukpi ebe le ashama zenu ebe do afo nkwenye ekodo lade vadu ekodo lade vadu ekodo lade vadu agbe okay enu ikele vivine nye gba enu ikele vivine nye gba ye nye amajuru hoho obe zigedia ye va le soro de problem ala be zigedia nenye be egbe nyonu yo ko va nenye be o pe lon ho vivito pe lon ho profoto o va onu yo ogba po be masaro no anyi no wona be nyonu popo mo va apobe ya jijo to biaro no anyi adandodo ka to bi le miesi na amama wo to bi wo ya manya ha be lon ho adoli ha no ya wo diefu enu yemeje bo no wo mo ha no wo adandodo ka legba melekule mi ape eve nyigba ji alo le mi ape deko eve konunu a na ntu adanya de onyonu kwa eya ple no ple to alo ma chebe lo ho ple eto yo we de o tane elo ho ple to over gbo krapo chei ne do ma hi o ple elo ho de na funa alo eto de na funa we mejebe na ko odo o lemleba eya ejisron na meya ejisron anye me posron de o ta abenyonu afeji pola alba lo enyonu esron nwe na ma ibe ilo hover de na funa ta never na dona wi alo ma lebe no elebe na kwesebe na kwede be isron fe ko me to katan enye ito ne do ma hi mi la feda kama ne phone agere lo hoji agere toji apobe enu sen le dede na wa odunu a ndudu rosia echi rosia opronu a do ma ikra de be won topo na fo ene wo papa me do boy na yi va wo apa me dona o pe lo hoche adatome akon afona ke ne ke lo ho ma ten wo we na wene mega ibe do ma hi melon na ya lo ejele iklidometai na akole fu ya lo ma won ne keje abe esron nyonene neo akpe kakaka eya chomi anovi Mabel Mabel be yele anyanwi ebe yele akpedem na mi de wona e wo mi le ba mi le nkufum na yewo eya ha be ye konkonye enyunam tokli egbe nye zigbanto ikemele mi apo wona e wo kponva edu jijonam be mi le nufum chu ebe konwo ma wona yira mi kakaka akpe kakaka ame ha ma bia be ebe nkonyenye efu atajuru wona leji jomnam vo a nyebe bia nyebe leka ntuo atwa haza gojewe lesime mienye Kristo to egoje zaza do he mo na Kristo to nyenya mo na Kristo to nyenya kula efu ke dole nyebe de
mia sro alo mia egbevio de ni epo godo chesi abe enu vondi alo etro subo alo konu vondi ao enu ya ko enye dross mia togbi mia mama odona onye dross na afi ku vu bava menye ejonu alo etro subo me ochopo gode chododo do kolabe awu alo dross memi anyonwo ene tamenya nu vo onyo amado pada se di kwene be na yo do he ko na yin mo fa yo bo sun gbe me kana si yo wan lo ka fra yo bo sun me dana si yo me ye be ado bi alo me yo nye si ada ko me na yo sun opela yo sun opela jiku ebu na be yo le ye ma e na ngbe blada wo magaiji aga gbon ha be de konu yi ya maraku elele moji novika e mie novika ele moji won corporate pe na nye yo ntwe maraku magado toruku le tv eju enu pomo e ke gbon la magado toruku do le enu pomo bom ya se maraku mi de lasia le be na amare pomo atu anfa Nenye be na kpomo mele bobo be na kpomo kanua kapo nua mo le fudam fifia fi we ta nenye be na kpomo gere ma megado toduku le no kpomo amade sese gagbulo na nyapo kapo jisi enye 0302908718 0302908718 miapo nya soso afi mada selemienti bo afi mada selemienti a miapo boba mani pepere wike na to awon na mia number when you 0243 408086 0243 408086 ya maraku na lamboji maraku nkokwe tepe nye yontwi sister nya plasma mama magata la fma je fama tontore una ne manmu bokora ta madiyo mada abobo mano wowe le doji wowe dowom le Pan Africa TV wowe nkubuna vedua yebufo bubia yebua anyaba nyanto ni tos nyaro kiwa futo rebo bobo ku ni mevuvum ta madekuku ne Pan Africa aliende ni jabameri mara kama gava criticize mi kwa na mi agwabo yo tora fuma o awo na no nyenya to mi o ha mi goma se gare ko amma be asu gbara goma se gabe nfu nye fumile na votua yes nfu nye fumile na votua ma terapia ma do bana ni da kabo ala bagba ma ga mi sento na mi anko se ma do banelu akpe yo la baji oba mi ape last amesi amepe nya societo nya suso ya ma gblo na evoduko fienyi yenye bede evo de konu de ma chititre la Kristo subo ntio evo ba de konu ma chititre Kristo subo ntio tana mele nya Kristo to ejebe wa nya abevevi ne kwa ejebe na nya wo de konu na nya gi eto gi edo gi yimele Kristo to nyenye kiemi buomi odokwe ye nabe enu yo fete ya ebulami egbie mi menyo ike hele nu gban la evevi alo amegbeto mi onu gake mi menya mi onto mi twebe nku onye mi vu tamade la hoduko gbo bede amechicho na bale bu bede obe chovado pli jokpele kede wo ma so o ta evevi de sia de ele mi ekpon le fienyi ye de dekonu kwa dekonu wo yone amade kama kom miesi de ofie wo de duolo mama dagbe aha nyemi ma aglo akoko fu na ye toje nye bede dekonu de menye transubo nyo nene le doko yo be yenye ve duko vi alo ve vi ne mele dekonu wo we efe be ebu ofe ebu ta ebu ofe ayo be identity efe be ebu ofe identity tamina mi le dekonu arasi me nu fon yo nye dekonu me pe awu na mo ma degbe mo ifako ne wo kata wo do vre ha ne gale u
menye mama da gbe da ko manya gbona be me yo mi ye mi to anu de keva adu alom ne ye ho amawlo mi ga le eji ge donc be sekina heba center enye do pe ke hefere wona yati do pe de kape ke le penye gbaji ke dagbe amegba ike mieto gbo zam to gomajija eya ko zam ajako fi ga le vadas ne egba Dr. Jakofia gbogbomonusi anu ike nkuma pe wa ye odana gbogbo nya made ke wo mo pa asile eji eyata opa dowa anu melentiu Dr. gbogbo fia ba amasia me ke dolele togbi de siade dolele ke mi ogbo na ba koko enya ba koko a onu gbolo sogbo tanabi afonu chu koko ntia elebe na honkeke na hoyi gbogbo ati afonu chu koko nti e gbogbo ba nyonu ade liva gbe ama be mo povi e po do ya givu e ba marake mo wo wo mo amarake ne mo susumata ya etwa edoku heke hele dodam gapopo yama yozuba Ajakofi be lagbe yemakuwa melebe nyonu areke na chiku jagba na pokana Shekina Heba Center 0244941428 0244941428 Dr. Woblofia be do fe ya echo yele krago abale kenye prominya krago na ibe manya krago na yira shiama overhead bridge yekele tepema ne do gomo prade nyebe metel si jem tepawa jabana po upo kaji pojesi ke mayo fia jabana awie doctor totoganu de ke ana na gbe amu ava onuka ava blocos doctor blobe blara gbe le soga kopa abuje pega ne do soga kopa gologu de siada your doctor ana na gba kplo yene na makanye kura ogbe de siada doctor be yele ho dopa jengo KK house abo kura de siada never KK house le hoa yo le tepema ke yauda ele ngona mia Dr. Beyele agotome yiketere agbozomo hu dopa etere church ya lo soli haike yo na be deeper life me chuchuga mi monaga Dr. Ajakofi ple mie dada Beatrice agro alebe Dr. Ponuchu Sekina Hebanti meto edem Kwame Akoso ye ne miedogu anya hanu ko emeto enye asidigbe asidie gbedudu na makaela si o me chama no posse a dogba na papa pram de da chopeki me de bona peki to fete me de bona sonye lonwa ple vinyo kata la feme yo masa wonu papa ya ko dogba na nyate fa gamo fa apio kata me do fieni fafa na apie bribo kata mi wele doji mi wele de konu sron hele ebu ko nyom ye nya gbado na me aga yi muna nya jila o kata ye kanya adawu fumi o kata to mafi avakpodome mafia avakpodome fi didi o kata modo fieni fafa na mi place agbozo nya mo ngoro oblo modo gbena Miss Salome modo gbena fieni Miss Salome nya modo gbena mesia me kele nyekpon ma wona do tepena me ne ye ho ma won anyi chokosra ye kegba agudodoleti e ma no nyuna mesia me bye bye